Saya Syed Zaini selaku Pengurus Malaysia Bangkit yang mengelola himpunan dan juga program di dataran mereka. Kita berhimpun adalah untuk menunjukkan satu protes kita kepada kerajaan, yang mana kita tuntut kepada pihak kerajaan untuk adakan atau memberikan pendidikan percuma kepada rakyat Malaysia untuk masukkan PTPTN dan pinjaman untuk pendidikan kepada mahasiswa. Okay, apa yang berlaku semalam ialah bila mana kita berhimpun, kita berkemah dan juga kita tidur dekat dataran mereka. Kita lebih kurang dalam anggaran 50 orang, dan dalam pukul 2.30 ke pukul 3 tiba-tiba kita diserbu, diambush oleh sekumpulan gangster yang berbaju hitam yang datang daripada dua penjuru, datang dalam keadaan menjerit-jerit dan juga akhirnya mereka merampas, tidak membenarkan kami untuk merakam, membuat sebarang rakaman dan merosakkan kemah-kemah yang ada, dan semua kemah musnah ranah kerana mereka telah koyak dan sebagainya. Dan ada di kalangan kami, di kalangan seorang siswi disepak kepala, dan ada di kalangan pengunjung yang datang juga tidur sekali. Dia ditumbuk di bahagian mata dan berdarah, dihantar ke hospital dan selesai. Dan ada yang lain dikasari lah. Dan kita telah membuat satu police report dan telah pun selesai. Dan sekarang ni kita tetap akan menunggu di sini. Kita akan tetap stay macam mana kita sebut sebelum ni. Kita akan tetap tinggal di ataupun berkemah dekat dataran mereka sehinggalah 28 April. Dan apa yang saya sebut juga ialah ketika konsert kita akan hold, iaitu pada 21 hari bulan. Namun kami tidak akan berhenti walaupun kondisi sekarang ni menekan kami, walaupun kami dihalang, dikasari ataupun dibuat dengan pelbagai ancaman dan kecaman. Sebab pada kita, selagi mana pendidikan percuma masih belum diberikan kepada mahasiswa, kita tak akan terus untuk pastikan rakyat Malaysia mereka akan dapat sebuah pendidikan percuma. Sebab kita maklum, ibu-ibu, ayah-ayah, pakcik-makcik, adik-adik kita yang di kampung tidak mampu untuk meneruskan kehidupan sebab duit tak cukup. Macam mana nak teruskan pelajaran jikalau duit masih belum dapat stabil, sehingga kan di kalangan yang telah berpinjam mereka tertekan sehingga kini untuk membayar kembali hutang-hutang PTPTN. Jadi bila mana adanya free education, tidak ada lagi soal pinjaman kepada kita untuk teruskan pelajaran. Ada dalam itu kejadian ada student balas balik ke? Ketika kejadian kita tak balas sebab kita pun tak mampu untuk balas, dan kita memang bagi tahu stand kita berhimpun adalah secara aman dan kita tidak mahu untuk buat sebarang kekecohan. Yang ganggu kita, yang membuat kekecohan ialah di kalangan mereka gangster yang mengacau kita. Umur 22. 60. Lebih pulang mati dia? Itu kurang 60 lah. Mereka Here since day one. All of us have been here since day one. We've been here for the last 6 days. Can you say something about what happened this morning? We were ambushed by a group of gangsters. We don't know who. It was obviously very well planned. They came, they ambushed us from all corners and targeted all recording devices. Anyone who was carrying phones, video cameras, iPads, laptops were immediately targeted, and the equipment was snatched and destroyed. Really outnumbered, and they were really violent. No, it was a really we didn't even say any, we didn't even react, we didn't even say any, didn't provoke them at all. We all just sat down, said nothing, just didn't even look at them, and still they provoked us. They just grabbed someone's glasses and threw it out, flung it, just keep on provoking people who just sat down peacefully. And even if you look at their face, just looking at them, they go like, "Padang apa, padang pandang?" Then they will start beating you up. They were beating people up. You cannot go and save a friend because they'll beat you up. So I went to the cops, standing there. I literally just begged. I said, "Please, Abang, can you please just do something?" And I said, kalau tak boleh tolong pun, boleh tak you just cakap berhenti, boleh tak? Just cakap berhenti. And they just tak layan me langsung. They walk away. Not just tak layan, they just walk away. The girls were beaten up as well. There was a girl in a tent who was badly kicked in the head. She's very, very traumatized. 因为我们要他们这样的挑衅行为，其实是要来打击我们士气，还有要赶走我们。我们要给他们知道，你们这样用这种流氓的行为是解决不了事情的，你只是可能会让人民可能会更加支持这个活动，他会更加来支持我们。我们不要用那种流氓的行为来
来解决问题。我们要用道理，我们要以德服人。如果你觉得这个活动是不应该举行的话，可能我们也可以做一个讨论会。因为我们这里每一个礼拜每一天，我们的6点到8点的时候，我们有一个活动。就举个例子，就那时星期6的时候，我们有做一个讨论会，就是关于那个免费教育的。当天的大概有70到80个那个家长，还有学者，还有一些那个讲师来自己设计参与讨论。就他们讨论怎样去实施那个免费教育，怎样背出了那个 PTPTN， 然后有什么那个取代的方式来解决这个问题。然后昨天呢，我们也是有邀请到那个马大法律系教授 Dr. Azmi Sharm 来给我们讲解一些关于那种人权还有那个公平的那个宪法的那个课题。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama, terima kasih kepada semua media yang hadir pada hari ini di Dataran Merdeka, tempat mahasiswa dan juga anak muda Malaysia kita berkemah pun demi menunjukkan protes kepada kerajaan yang masih sampai ke hari ini belum menunjukkan satu lagi respon yang positif terhadap apa yang kita tuntut, iaitu menuntut agar diberikan pendidikan percuma kepada mahasiswa anak muda Malaysia dan juga menuntut agar dimasukkan PTPTN. Hari ini telah masuk hari yang ke-6 kita di peringkat anak muda mahasiswa Malaysia, kita berhimpun di Kota Merdeka, dan setakat ini terlalu banyak tragedi yang berlaku sehinggalah yang agak kuat ataupun yang paling kasar malam tadi bila mana kita didatangi lebih kurang dalam 60 gangster. 60 gangster datang dalam pukul 3 pagi, datang dalam keadaan yang dilihat sekumpulan mereka datang dan ambush kami, terus mengkasari di kalangan kami semua, menghancurkan dan merosakkan kem-keman yang ada, dan ada di kalangan siswi ketika tidur diterajang kepala sehingga cedera, dan ramai di kalangan teman-teman yang lain dikasari lah. Dan ada seorang daripada teman-teman kita juga yang ditarik dan ditumbuk di bahagian mata, berdarah, dan telah pun dihantar ke hospital. Dan ada seorang yang diikat tangan dan juga diterajang kaki sehingga kepala jatuh ke lantai sehingga benjol, dan juga akan dibawa ke hospital sebentar nanti. Dan sekarang kita telah membuat 5 report polis terhadap apa yang berlaku. Ini kes yang kita nampak satu provokasi yang cuba dibuat oleh pihak gangster terhadap kita, dan sepanjang apa yang berlaku pada pukul 3 pagi tadi, kita di peringkat mahasiswa anak muda Malaysia, kita tidak melawan terhadap apa yang mereka mengasari kita. Mereka pukul kita, mereka terajang kita dan sebagainya, tapi kita tak lawan dan kita ke tepi. Dan semua kemah kita, sebanyak 14 kemah pagi tadi kita buka, semuanya telah musnah, diranapkan oleh pihak gangster. Dan ini merupakan satu kejaman yang kita nampak sangat-sangat teruk. Dan ketika berlaku, lebih kurang 5 buah kereta polis ada di kawasan ini, dan juga anggota polis ada, dan juga pihak DBKL pun ada. Cuma apa yang kami kesal ialah mereka hanya sekadar melihat apa yang berlaku tanpa membuat sebarang respon untuk membantu kami. Dan inilah menunjukkan bahawasanya sikap polis yang saya fikir sedikit perlu diubah untuk memastikan jaga keamanan apa yang kita minta. Dan kami di peringkat mahasiswa, kami bertegas, kami berhimpun duduk di kemah dan juga berada di dataran Merdeka ini secara aman, tidak membuat sebarang provokasi dan juga tidak membuat sebarang keganasan. Dan ini telah pun dilindungi dalam Perlembagaan Perkara 10 Perlembagaan Negara. Dan kita nampak kita mohon agar diberikan kerjasama di peringkat yang lain, rakyat yang juga peringkat polis, DBKL dan semuanya, agar apa yang kita buat ini difahami. Tujuan kita mudah, kita berhimpun pada hari ini tidak ada yang lain melainkan kita tuntut agar diberikan pendidikan percuma. Sebab sedikit saya sebut bahawasanya di kampung-kampung, ibu-ibu, ayah-ayah kita, adik-adik kita yang bakal masuk ke alam universiti, mereka tidak mempunyai duit yang cukup untuk teruskan pengajian. Sekarang ini nak masuk alam IPT, terpaksa membuat loan demi mendapat sebuah pendidikan yang baik, yang sempurna. Kesan dia, kita nampak mereka tamat belajar dalam keadaan puluhan ribu terpaksa bayar. Jadi kita berhimpun, dan itulah kita nampak bila mana hasil apa yang berlaku di peringkat gangster, kita kecam mereka dan juga kita minta agar benda ini dapat ditangani dan juga dapat diberikan respons segera di pihak polis dan juga BKL supaya benda yang seperti ini tidak diulangi lagi. Okey. Adakah you nak pulang balik duit PTPTN yang kata Tun Mahathir pun cakap kalau tak setuju pulanglah. Pada kita ginilah, kita boleh pulangkan semua duit PTPTN dengan syarat segala keterisan yang dibuat di peringkat kerajaan kena pulangkan. Duit hutang Tan Sri Tajuddin Ramli 600 juta pulangkan kepada rakyat. Kes Finlot, Skopin dan banyak lagi kes-kes kapal selam, lembu dan banyak lagi.
pulangkan semua kepada rakyat. Rakyat bayar cukai. Bukan kami tak bayar, bukan rakyat tak bayar. Soalnya sekarang ni ialah rakyat bayar. Hasil keuntungan negara banyak. Tapi di mana pergi? Akhirnya, rakyat yang dibawani dan juga terpaksa pinjam demi untuk dapatkan pendidikan percuma, pendidikan yang sempurna, terpaksa pinjam. Kenapa teruk sangat Malaysia ini sampai tahap terpaksa pinjam? Kita tuntut agar sebuah negara yang sejahtera itu dapat dikembalikan dengan memberikan pendidikan percuma kepada mahasiswa, anak muda Malaysia. Okay, Dr. Nordin ada cakap because benda ni kecoh pasal ada mahasiswa sewel duduk dalam satu kemah. Jadi benda ni wujud LGBT, betul eh? Tidak ada. Kita duduk secara aman, bahkan kita dekat mahasiswa, kita berhimpun di sini, kita bagi tahu, kita wujudkan Universiti Data Merdeka. Setiap hari kita ada event-event kita yang mana kita buat secara praktikal, kita buat kelas-kelas tanpa sebarang bayaran. Kita ada kelas perlembagaan, malam tadi kita ada buat kelas Mandarin, kelas lukisan dan juga ramai lagi di kalangan pensyarah dan juga profesional datang berbincang dan juga kita buat secara ilmiah, menunjukkan bahawasanya memang boleh dibuat dan kita menunjukkan satu practicality yang memang sebenarnya kita boleh buat di peringkat kampus. Kalau jumpa siapa nak ikut tak punya setia nanti? Tak, ini bukan soal intrap atau tidak. Kita nak tunjuk ini sebagai sinis kepada pihak kerajaan sebenarnya. Yang mana mereka yang ada duit, yang banyak duit tak boleh buat. Kita yang tidak ada duit, yang pinjam pun boleh buat. Mengapa mereka tak rasa malu dan juga rasa berdosa terhadap perkara itu? Dan kita minta benda ini dapat Apa tindakan yang akan diambil untuk meningkatkan keselamatan? Kita akan minta seru. Okey, untuk awal pagi tadi, bila mana pihak ini bukan soalan macam apa. Pada saya biar adil. Kenapa mahasiswa anak muda Malaysia kami sengsara, orang di atas kaya raya, kami di bawah dizalimi dan juga kami terpaksa membayar duit untuk mendapat pendidikan percuma, mendapat pendidikan yang baik. Ini tak adil. Pada kita sebuah negara yang baik itu, biarlah kita di atas mengetahui apa yang dirasai oleh bawah. Pakcik-pakcik, mak-mak ayah kita di kampung, macam saya pun orang-orang kampung, kami terpaksa berhempas pulas nak dapatkan duit untuk teruskan anak-anak belajar. Maka hari ini kami berhimpun menunjukkan satu respon kami kepada pihak kerajaan agar mereka boleh memberikan respon yang positif terhadap kami. Dan ini disokong kuat oleh NGO di peringkat anak muda, front-front mahasiswa. Dan bahkan pada sehingga hari ini, hari ke-6, kita berhimpun, sangat ramai di peringkat mahasiswa, NGO, rakyat Malaysia yang datang membantu kita dari segi kewangan, makanan, terlalu ramai. Dan banyak panggilan-panggilan kita dapat yang menyokong kita. Tidak ada alasan lagi untuk kami berhenti. Dan kami akan teruskan kami punya kerja untuk mendapatkan pendidikan percuma ini bukan untuk kami saja. Saya beasiswa, tapi nak katanya kita berjuang untuk semua orang, untuk seluruh rakyat Malaysia. Semalam bukan saja mahasiswa yang duduk di perkemahan ini, tapi juga orang-orang daripada gerakan Occupy Dataran, daripada gerakan Bersih, daripada gerakan Stop Minas. So semua orang bukan saja menyokong hak mahasiswa untuk menduduki tempat ini, untuk menggunakan hak mereka untuk melindung, mempertahankan hak mereka. Tapi ini Dataran Merdeka, kami akan mempertahankan hak kami untuk berhimpun di sini secara aman. Dan semalam selepas selepas sebuan itu, kami semua orang agak-agak 4 ke 50 orang duduk bersama dan kami membuat satu sidang dan kami semua 50 orang bersetuju duduk di sini dan pertahankan hak kami kepada Dataran Merdeka. Okey. Bila kita rujuk kenyataan Khalid Nordin hari ini, beliau sebut siapa suruh berhimpun, tanggunglah sendiri dan jangan raih simpati. Kita nak bagi tahu tanggungjawab jaga keamanan siapa? Bukankah pihak berkuasa? Dan kami berhimpun secara aman. Kita anggap perkara yang utama yang melindungi rakyat, seluruh rakyat tak kira siapa dia, itu tanggungjawab pihak keselamatan, pihak berkuasa. Jangan aniaya rakyat sendiri. Itu yang kita seru. Dan kita anggap respon Khalid Nordin ini adalah respon yang paling tidak bertanggungjawab. Dia anggap tanggungjawab untuk jaga keselamatan kami semua rakyat Malaysia yang sedang berhimpun secara aman ini atas kepala bahu kami sendiri. Itu adalah kenyataan yang tidak bertanggungjawab. Kenapa polis boleh berjaga sekitar ini? Kenapa mereka boleh jaga di tepi-tepi? Kenapa mereka tak pertahankan kami daripada dipukul, daripada dirampas barang? Kalaulah kata kami salah, kami dah ditangkap, kami dah diheret ke balai. Masalahnya kami memang tidak bersalah.
dan itu hak yang kami berhimpun dan polis pun boleh hormat. Tapi bila dah berlaku kekacauan, polis boleh tengok saja, jadi kita anggap perkara ni serius dan kita minta semua sedar perkara ni dan kita nak bagi tahu seluruh rakyat Malaysia yang kita tuntut pendidikan percuma ni daripada pihak kerajaan dan perkara ni boleh dilaksanakan dan bukan cara ini kerajaan perlu respon. Tentang konsert yang akan diadakan, kita menghormati Agong dan kita akan sama-sama melancarkan program konsert tersebut dan kita tidak membuat sebarang kekejuhan. Dan sehingga hari ini tidak ada sebarang bukti dan kita memang menunjukkan bahawa kita berhimpun secara aman dan kemudian selepas habis konsert kita akan tetap berhimpun kembali di sini. Sehingga ya, kita mungkin akan ada, mungkin cuma tak kita mungkin akan participate sebab kita menyokong sebab beliau bukan habis dan kita nak sebutlah jikalau pendidikan percuma itu pihak kerajaan boleh bagi dengan cara kami kena pukul, kami kena henyak, kami kena belasah, dengan belasah pukulan itu baru boleh buat, kami sanggup dan kami redha. Kami nak kata kami sanggup dibelasah dan juga kami sanggup dikenakan dengan pelbagai kekasaran, tetapi kita tuntut agar diberikan pendidikan percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Ini bukan untuk kami sahaja, tapi untuk seluruh anak muda generasi akan datang untuk dapatkan pendidikan percuma. Kami tak sanggup lagi lihat generasi juga mahasiswa yang belajar dekat kampus tamat belajar dengan puluhan ribu hutang yang tak sembayang tanpa jaminan kerja di pihak kerajaan. Terima kasih. Kita bagi sokongan kepada mahasiswa untuk menurunkan perjuangan untuk menuntut pendidikan percuma untuk rakyat Malaysia dan untuk anak-anak kita generasi akan datang. Ya, kita ada anak di sini yang sama-sama menuntut pendidikan percuma. Nama Asmah. Kita menuntut hak untuk anak-anak kita kat sini untuk pelajaran daripada PPTTM. Membuat bantahan. Jadi kita sudah datang sini lama sudah ini? Sudah berapa hari? 1 minggu ya? Hari ke-6 lah. Hari ke-6 ini hari. Oh, kita hari-hari sini, siang dan malam. Hari-hari. Okey. Siang dan malam kita orang ada kat sini. Oh, boleh ya? Okey. I think at this time, if the government were to be heavy-handed, were to be rough with the students, it will just win them sympathy. You know, if the government is smart, you should negotiate with them and talk to them about it. Because the issue they're raising is a fair issue. Issue of private education, of expensive private education. That's what makes the PTPT necessary. So I think the issue is a fair issue. I mean, for the PSM, the way we see knowledge, the way we see professional training and all that, that should be used not for the benefit of individuals, but for the benefit of society. So we want to train people, and we want the people we train to go, teachers or doctors or nurses, to go and work in poor areas, to work in squatter areas, to work in outside the town, to work in Sabah Sarawak. So we want to achieve that. You can't ask them to pay the full market value of the education. That doesn't make sense. You say, you pay for the cost, then I send you to work in a rural area. I think since we want them to use their knowledge not for not just for their own wealth, but you want to use the knowledge to help people in Malaysia, then the people in Malaysia should subsidize the education. You think people make use of it? Students make use of it? No. I mean, in the past we had free education. Almost free. I mean, like I wasn't a government scholar, but I was subsidized. When the MU, so when after I graduated, I was happy to go and work in uni. Because I know the government, the people have subsidized me, and I must pay back. But if you make me pay $500,000 to become a doctor, then I would think of how to earn the money back, isn't it? So I think they're not taking the thing through properly. You know? And then the other issue is when you have all this PTPT and loans, so the colleges that have the political connections get the loans, like all this, these nursing colleges. Just over-training nurses. We're training 12,000 nurses a year being graduated. And there are only openings in the market for about 2,500. So the others are just going to be unemployed. But this whole thing is being pushed by PTPTN and the fact that companies, the private colleges, are making a huge profit out of it.
So I think the number of very serious issues, and if the students' action like this can focus the problem of private education, I think it's good for the country. Review it, because these issues, PSM has gone and given very politely letters, memorandum, and they're not taking it seriously. You know, so so if you don't address it when we go with memorandum and talk to the minister, try and talk to the minister, we don't get addressed properly. Are there any young PSM people here? Doctor, what do you have to say about what happened this morning? Early morning, actually I haven't seen the video, only I've heard, since coming here I've heard about it. Okay. But I think to use violence against a group of unarmed, peaceful protesters is not right now. And it's not the kind of political culture you want to develop in Malaysia. I think the government should engage with them and say, okay, let's debate this. Are you saying no PT/PTN and how do people go to college? And then let's debate it and see. Because I think if we're saying no PT/PTN, it also means we want government to give subsidized education up to tertiary level. But let's put it on the table and let's discuss it. Because right now, the PT/PTN system, I think something like 40 billion has gone out. It's really gone, a lot of it has gone to private companies. To private companies who run courses and make huge profits. That's what happened. And a lot of people in the elite who are owners of these companies. So the PT/PTN way is a way, the private education now is a way of transferring public funds into the hand of private individuals, and the students end up as holding the debts. So I think there's a lot of issues that are real issues. And if this protest highlights it in a peaceful way, not causing any harm to anyone, I think you should debate with them. Thank you. Yeah. I saw you giving some medicine and plaster to the student just now. Can you say something? Why are you doing that? Just I pity them to stay under the sun, and then on rainy day they have to explore to the rain. And then I also pity that what had happening yesterday. So I try my best to just contribute a bit what I can do. So the medicine is for the children who are hurt, and then some food that for them. There is a little bit for me, because I will thought that one day my children also they need the education. They might be here as well, but somebody now is fighting for our children, for their better future. So I just do a little bit what I can do. Thank you. Okay, thank you.